हरिओम बंधु मो मधुस्मिता यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ओडिशा को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची बंधु मैंने समस्ते भल थे आ सुस्थ थे। बंधु मैंने फर्स्ट टाइम एथरक मो गार्डन रे डिसेम्बर फूल फुटी। थैंक्स गायत्री मते प्लांट देइथिबारु। तो केते सुंदर फूल फुटी। दीटा डिसेम्बर प्लांट से मते देइथिले। एथिरे तो व्हाइट कलर रो फूल आसी जाइछि। आउ गोटे गछरे आसीनी कढ़ आसी जाइछि किंतु फूल फुटिनी। देखा जाऊ सेथिरे केमती फूल फुटिबो। ये मध्य गोटे डिसेम्बर देखंतु एटा सेमती पॉली बैग रे अछि। एपर्यंत मु ताकू अलगा जगह को रिपोर्ट करिनी। देखा जाऊ से को टाइप रो फूल फुटुची। आउ बंधु माने किछि ऑनलाइन रे मु कोकोपीट मगेइथिली। जेहेतु बे शीत दिन मु जो सोयल मीडिया प्रिपेयर करुँची से कोकोपीट भाग टे कम दूसरी से मु छोट कोकोपीट टी मु मगेइथिली मेसोरू। तो यहाँ मत 100 टंका पड़ता 101 तो ग्राम मो ठीक से ख्याल पड़ूनी। तो यहाँ मु पानी रे ताकू बतुरे देवी। एटा बतुरे की मत सुखा पड़ो। मुझे कोकोपीट आने टे धोई दिए। धोईकी ताकू मु सुखेकी कारबार करे कहीं टिके कोकोपीट रे जो सब रही मीठा अंश कि कौन सेटा धोईदेला बाहरी जाए। से कोकोपीट रे भल काम दिए। तो से मुझे पानी रे बतुरे देवे। बतुरे देला सेटा पूरा मेल्ट हो जिवो। आउ ताकू सुखई देकी छाणी सुखई माटी संगे मिसैबे। आउ पाउडर वाला भी आसुची कोकोपीट माने खोला वाला जोटा एमती है नथिबो ब्लॉक है नथिबो। तो ताकू भी आपण आनिकी सेतिरे भी ताकू भी यूज करि पारंती। आउ बंधु माने किछि गच्छ मोर पैक होउची गिफ्ट दिया पई। देखंतु किछि गच्छ मु ताकू एबे पैक करूची। किछि मोर सांग माने मागी चंदी तांको मु गिफ्ट देबी। कौन कौन सब गेंडूर किछि कटिंग्स मागिथिले किछि अलगा प्रकार एबे जो नुआ भेराइटी नुआ कौन हमर जो 12 मासी गेंडू आ एटा होची मिली फ्लावर कटिंग। एटा एक्चुअली चारा हो जाइछि से सब तो मु तांको पाखु पठेबी। आउ देखंतु आस्टर रो फूल एबे बहुत सुंदर फूल फुटलानी। आउ कढ़ भी केते आसिलानी देखंतु। दीटा जो आस्टर गछ फास्ट मु आनीथिली टिके बड़ पॉली बैग वाला गछ। तो सेथिरे दीटा गछरे दीटा कलर आसी जाइछि। देखा जो आउ सब छोट छोट गछ मु सब लगेइछि से सब केमतिया कलर सब आसुची। देखा जो फूल फुटले जाई जना पड़िबो। बहुत छोट अछि गछ एबे मु ए बड़ कुंड रे 4टा गछ लगे दीची। आउ बंधु माने देखंतु आडेनियम रो 3टा कलर मो पाखरे हे गला। तो प्रथमे तो गोटे ही कलर थिला। तो मु ऑनलाइन रु गोटे मगेइथिली किछि नर्सरी रु गोटे आनिथिली। आउ 4टा गछ समदे अछि मो पाखरे आडेनियम रो। आउ कितु 3टा गछरे फूल आछि। गोटे गछ तो एमती गोटे काम रे गोटे पंचायत ऑफिस को जाइथिली। तो सेठी तांकर जोठी गछ लागिथिला सब सेठी सब गाई बांधी देथिले। आ गाई सब विभिन्न प्रकार फूल गछ लागिथिला गाई ताक सब बसिकी खाउथिले। तो आडेनियम गछ को भी पूरा भांगी देथिले। मु कहली आपनक गार्डन रे एमती पसिकी गाई सब खाइकी सब नष्ट करछन्ती मते गछटा नले देई दियंतु मु ताको सेव कर नेबी। से मते कहिथिले हो सेटा को नै जाओ की गछ से ना भी सुनिकी हसिले। आ कहले नै जाओ कोन अछि। तो मु ताको बहुत कष्ट रे सेटू ओपाडी की नै आस्थिली। तो मो पाखरे जा हो बंची गला। से गछ बहुत माने ये थिला खराब अवस्था रे थिला किंतु बहुत कष्ट रे बंची गला। तो बंधु माने आमे जते बळे नर्सरी को जाउथबा तो नर्सरी रु आपे गछर कलर माने फूलर कलर गछरू ही देखिकी जानी परिबा। देखंतु एठी मु भाबुची जो मोर 3टा गछ अछि बरबिनार 3टा कलर फूल फुटिबो मते लागुची। काहेकि ना सबुर पत्र गुडा देखंतु टिके टिके अलगा कलर अछि। माने पत्रर साइज टिके अलगा टिके अछि तार कलर टिके अलगा अछि। जो गोटे डीप ग्रीन गोटे लाइट ग्रीन एमती। तो फूल से हिसाब रे बोधे टिके अलगा अलगा कलर फूल आसीबो। आ डाहलिया रे भी देखंतु एटा गोटे 3टा पत्र वाला गछ अछि। आ गोटे देखंतु एटा पूरा गोटिकिया पत्र गोटे गोटे। एटा तो मु जानिछि निश्चिंत अलगा कलर रो फूल आसीबो कारण डालिया प्राय
ସବୁ ବର୍ଷ ଆଣିକି ମୁଁ ଲଗାଏ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲିଆ ଚାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣେ ନର୍ସରୀରୁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଁ ଗଛ ଆଣେ। ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ର ପତ୍ର ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ଡାଲିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ସାରା ଚାରା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ପତ୍ର ଦେଖିକି ଆଣେ। ଆଉ କାର୍ନେସନ୍ ଆଉ ଡାଇନାଥସ୍ ଭିତରେ ବି ମୋତେ ଏତେ କିଛି ଫରକ ଜଣାପଡ଼େନି। ବାସ୍ ଟିକେ ପତ୍ର ଟିକେ ଥାଏ, ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ବାଲା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସରୁ ବାଲା ଥାଏ, ଟିକେ ମାନେ ଗାଢ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏମିତି ଥାଏ। ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିକା ମୁଁ ଆଣେ। ଆଉ ହେଉଛି ସେବତୀ। ସେବତୀରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣି ହେଇଯାଏ, ସେବତୀ କଲର୍ ଜାଣି ନହେଲେ ବି ଛୋଟ ଫୁଲ ଆଉ ବଡ଼ ଫୁଲ ଜାଣି ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ଆଉ ଗଛ ବି ବେଶୀ ବଡ଼ ହୁଏନି, ଛୋଟ ଗଛ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍ର ମାନେ ପତ୍ର ଆର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ନା ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା କମ୍ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଫୁଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପତ୍ରର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍ର ପତ୍ର। ତ ଏଥିରେ ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଆସେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ପତ୍ର। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଆସେ, ଥୋପା ଫୁଲ ବି ଆସେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖିକି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ସେବତୀ ଗଛ ଆଣିବେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିକି ଆଣିପାରିବେ। ପୁରା ବଡ଼ ପତ୍ର ବାଲା ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍ର ପତ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନର୍ସରୀ ବାଲା କହିଦେବେ କେଉଁଟା କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ସେବତୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ପତ୍ର ଦେଖିକି ବି ଆଣିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ପତ୍ର ଦେଖିକି ଆଣିପାରିବେ। ଗଜାନିଆର ବି ସେମିତି ପତ୍ରର ଟିକେ ସେପ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଜାଣି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ଗଛ ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିନଥିବ ସେମିତି ପତ୍ରରୁ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ପତ୍ରଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ସେପ୍ର ପତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଆର ପତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ କେନା କେନା ଅଛି ସେ ପତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା କଲର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଫୁଲର। ଆଉ ସେମିତି କଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। କଲାଞ୍ଚ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ କଲାଞ୍ଚ, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସେ ତା ପତ୍ରରେ। ତ ଦେଶୀ କଲାଞ୍ଚ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ର ମାନେ ଡବଲ୍ ପେଟାଲ୍ ବାଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର। ରେଡ଼୍ କଲର୍ଠି କିଛି ନାହିଁ, ଡବଲ୍ ପେଟାଲ୍। ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ ର ଦେଶୀ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେନ୍ ୟେଲୋ, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3ଟା ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲାଗିଛି, ସବୁର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିକି ସବୁ ଗଛ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।